not the white men that brought the Bible to Africa. ወደ አፍሪካ መጽሐፍ ቅዱስ ያመጡ ነጮች አይደሉም። Ethiopia had the Bible before the white men. ከነጮች በፊት ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ነበራት። As a matter of fact, እውነቱን ልነግራችሁ Ethiopia had the gospel before the Bible. መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጻፍ ኢትዮጵያ ወንጌል ደርሷታል። There is a man called the Ethiopian eunuch ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የሚባል ሰው አለ who was taught by Philip. ፊሊጶስ ያስተማረው ሰው And if you understand, that is before the Bible, the New Testament was written. ያንን ከተረዳችሁ ያ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን There was ከመጻፉ በፊት ነው። already an Ethiopian coming to Africa to tell them what's happening before the Bible was written. መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጻፍ ለኢትዮጵያ ሊነግር የመጣ ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ነበረ። And for those who do not understand, ላልተረዳችሁ ደግሞ the wife of Moses was Ethiopian. የሙሴ ሚስትም ኢትዮጵያዊ ነበረች። So Africa can boast ስለዚህ አፍሪካ መኩራት ትችላለች because of Ethiopia. ኢትዮጵያ ስላለች። Of the countries that God speaks of in the Bible, በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከሚናገርላቸው ሀገሮች ሁሉ God speaks of Ethiopia. እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ይናገራል። So I didn't come here ስለዚህ እዚህ የመጣሁት to teach you the Bible. መጽሐፍ ቅዱስን ላስተምራችሁ አይደለም። You had the Bible before we had the Bible. እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይደርሰን እናንተ ጋር ደርሶ ነበር። I came here for a revival. እዚህ የመጣሁት ለሪቫይቫል ነው። That Ethiopia will have to be the best at taking the gospel to the Europeans, ወንጌልን ለአውሮፓውያን to the በመውሰድ Americans. ወደ አውሮፓ አሜሪካውን Let me tell you another fact before we proceed with our prayer. ጸሎታችንን ከመቀጠላችን በፊት ሌላ አንድ እውነት ልንገራችሁ። How many of you have ever been to Israel? ምን ያሎቻችሁ እስራኤል ሄዳችሁ ታውቃላችሁ? If you have ever been to Israel, raise your hands. እስራኤል ሄዳችሁ የምታውቁ እጃችሁን I አሳዩኝ። can see a few hands. ጥቂት እጆች ይታዩኛል። Do you know all the sites we visit today in Israel? ታውቃላችሁ በእስራኤል የምንጎበኛባቸው ቦታዎች ሁሉ When Europeans saying they are going to Israel, ኢሮፓውያን ወደ እስራኤል እንሄዳለን ሲሉ when they say they're going to Israel to see the sites, the holy sites, ቅዱስ የሆኑ ቦታዎችን ለማየት ወደ እስራኤል እንሄዳለን ሲሉ it was Queen Helena who found the holy sites. ንግሥት እሌኒ ነበረች ያንን ያገኘችው። That means it is an Ethiopian who told us where Jesus was crucified, where we find the sites, where we find everything. ኢትዮጵያዊ ነበረች ኢየሱስ የት እንደተሰለቀ የት እንደሆነ የተነገረችን። And let me explain to you something. አንድ ነገር ልንገራችሁ። She said she saw something in a vision. በራእይ አንድ ነገር አየሁ አለች። And a lot of people think it's a lie. ብዙ ሰዎች ውሸት ነው ብሎ ያስባሉ። And I know the Orthodox Christians in this country በዚህ ያሉ የኦርቶዶክስ አማኞች are really following the truth. እውነቱን እንደተከተሉ አምናለሁ። That was the truth. She actually saw it in a vision. በራእይ እንዳየችው አምናለሁኝ እኔ። And some of you who oppose the Orthodox Christians, አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችን ትቃወማላችሁ። but I came with the revival message. ግን የሪቫይቫል መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። Without them, even the history of Christianity will not be here. ያለ እነሱ የክርስትና ታሪክ እንኳን እዚህ አይኖርም ነበር። So when you see them, don't oppose them, support them, ስለዚህ respect ስታዩአቸው them. አትቃወሟቸው፣ ደግፏቸው፣ አክብሯቸው። You would not know about the Ark of the Covenant if it wasn't for them. እነሱ ባይኖሩ ስለ ታቦቱ አታውቁም ነበር። You would not have researched a lot if it wasn't for them. ብዙ ነገር እነሱ ባይኖሩ አታውቁም ነበር። So my message is focus on Christ. ስለዚህ መልእክቴ Don't ክርስቶስ ላይ focus on አተኩሩ። opposing each other. Focus on እርስ በርስ Christ. አትጣሉ፣ ክርስቶስ ላይ አተኩሩ። If you are here, let your amen thunder like fire. አሜን ብላችሁ ጩኸት አሰሙ። You are a people of prophecy. የትንቢት ሕዝብ ናችሁ እናንተ። That from the mouth of God ከእግዚአብሔር አንደበት came out this prophecy ይሄ ትንቢት ወጣ። that it would take one day አንድ ቀን ላይ
where Ethiopia will stretch out its hand before the Lord. ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። This scripture does not talk of any other country but Ethiopia. ይሄ ጥቅስ የሚያወራው ስለ ሌላ ሀገር ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ ነው። That means there was a time Ethiopia was not stretching out its hands. ያ ማለት ኢትዮጵያ እጇን ያልዘረጋችበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። The Bible says Ethiopia shall stretch out its hands in the end times, and these are the end times. መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በመጨረሻው ዘመን እጆቿ ኢትዮጵያ እንደምትዘረጋ ይናገራል። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ዘመን ነው። But the word stretch means it will expand. መዘርጋት የሚለው ቃል መስፋት ማለት ነው። That means in every country there will be an Ethiopian leading something in there to do with the spiritual magnitude of God. ያ ማለት በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ሰው ይኖራል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሥራ የሚሰራ። If ever there was a verse to take you to countries, a visa to take you to countries, it is this verse. ወደ የትኛውም ሀገር የሚወስዳችሁ መንገድ ወይ የሚወስዳችሁ ቪዛ ቢኖር ይሄ ነው። prophetic word that you will stretch out your hand before the Lord. ትንቢታዊ ቃል አለ እጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጉበት። And for those who understand spiritual things, መንፈሳዊ ነገር ለምትረዱ ደግሞ your hands are a point of contact for power. እጆቻችሁ ኃይል የምትገናኙበት ነው። Because a man who kneels down before God will stand before any man. ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት የሚንበረከክ በሰው ፊት ይቆማል። And the nation that stretches out his hand to the Lord will stand before any nation. የትኛውም ሀገር እጆቹን ወደ እግዚአብሔር የሚዘረጋ በየትኛውም ሀገር ፊት ይቆማል። Have you ever wondered why Ethiopia is one of the only countries, if not the only country, that was never colonized? ኢትዮጵያ ያልተገዛችው ብቸኛ ሀገር ለምን እንደሆነች ካሰባችሁ? Have you ever wondered the protection God has given you from ages past? ከዘመናት ጀምሮ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጥበቃ ታውቃላችሁ? And now God says you are going to stretch your hands toward me, and when you stretch there is a transfer of power. እጆቻችሁ ወደ እኔ ስትዘረጉ ኃይል ትገናኛላችሁ ይላል። We are waiting for that Christian coming ያንን off of ክርስቲያን Ethiopia. እየጠበቅን ነው ያለ ነው። I speak here እናገራለሁ እዚህ as a prophet of God. እንደ እግዚአብሔር ነብይ። There is power that is invested in you. በውስጣችሁ ያለ ኃይል አለ። Because where God gives a prophecy, He fulfills it Himself. እግዚአብሔር ትንቢት ሲናገር ራሱ ይፈጽመዋል። It's different from us prophets. When we give a prophecy, we wait for God to do it. እኛ ነቢያት ቃል ስንናገር እግዚአብሔር ሲፈጽመው እንጠብቃለን። But this one is coming from the executive court of God. When He speaks, nobody can oppose. እግዚአብሔር ግን ከላይ ከዋናው ዙፋኑ ነው የሚናገረው። ሲናገር ምንም ሊያስቆመው አይችልም። Ethiopia, you will stretch out your hand before the Lord. ኢትዮጵያ እጆችሽን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጊያለሽ። And God is moving distances over your life. እግዚአብሔር There are changes and movements happening now. ታላቅ እንቅስቃሴ የሆነ ነው። By power and by force. በኃይል በጉልበት You are going to see miracles everywhere. ታምራትን በሁሉም ስፍራ ታያላችሁ። I came here just for an appetizer. ለአፒታይዘር ብቻ to show you the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል ላሳያችሁ ብቻ። But you are going to move in greater power around the world. በዓለም ዙሪያ በሚበልጥ ኃይል ትንቀሳቀሳላችሁ። Don't ever be lied to. እንድትዋሹ አትፍቀዱ። Ethiopia is blessed by the Lord. ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር የተባረከች But ነች። it's now time to rise up አሁን የምንነሳበት ጊዜ and ነው። begin to show the world ለዓለም እናሳይበት that it is us እኛ ነን who brought you the children of Moses. የሙሴን ልጆች ያመጣንላችሁ It is ብለን us እኛ ነን that the Lord spoke to the most. እግዚአብሔር አብዝቶ It is የተናገረን us እኛ ነን። that when God wanted to refer to Africa, He said Cush, meaning Ethiopia. እግዚአብሔር ስለ አፍሪካ ሲናገር It is ኩሽ ብሎ us. ኢትዮጵያ አለ። እኛ ነን። That God brought everything we know in Israel now. It is us. እኛ ነን በእስራኤል When ያለውን you ሁሉ rise ነገር like that, ያመጣነው። you can change everything. You can change ስትነሱ anything. ሁሉም ነገር መለወጥ ይጀምራል። Your pride should be ኩራታችሁ this thing በዚህ ይሁን። that God with His own mouth spoke of your nation. እግዚአብሔር ራሱ ስለ ሀገራችሁ ተናግሯል። In one moment, በአንድ ጊዜ He said something. አንድ ነገር አለ። He said, "Can an Ethiopian change his skin?" ኢትዮጵያዊ መልኩን መቀየር ይችላል አለ። He was rebuking his own nation. የራሱን ሕዝብ እየገሰጸ And he ነው። was saying, just as an Ethiopian cannot change his own skin, ኢትዮጵያዊን ተመልከቱ፣ ቆዳውን መቀየር አይችልም these አለ። people are not changing their attitude. እነዚህ ሰዎች አመለካከታቸውን አይቀይሩም አለ። But then we see Philip ፊልጶስን ግን እናያለን changing an Ethiopian. ኢትዮጵያዊን ሲቀይር፣ But not the skin of an Ethiopian, but the heart of an Ethiopian. የኢትዮጵያዊን ቆዳ ሳይሆን የኢትዮጵያዊን ልብ። And notice, ደግሞ ተመልከቱ፣ it wasn't Philip who taught the Ethiopian about baptism. ፊልጶስ አይደለም ኢትዮጵያዊውን ስለ ጥምቀት ያስተማረው። As he read the scriptures, መጽሐፍ ቅዱስን ብታነቡ he said to Philip, ለፊልጶስ እንዲህ አለው፣ "What does this mean? ይሄ ምን ማለት ነው አለው። What does this mean?" ይሄ ምን ማለት ነው አለ።